Good evening, good evening. Good evening, good Bawi niya, pre. Takbo na tayo mga pre. We need to defense here. Push, 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 push. Sakit ng kayo, pre. Sakit ng kalayo, pre. Nice ka. Patay na yung mid lane, par. Higok na yan. Dito ka, par. Dito ka ba, par? Wala na, par. Kinuha niya na, par. Tara, G. Aga mo, pre. Oo, pre. Maaga talaga ako pag ano, pre. Pag Saturday and Sun. Gagits talaga, boy. Grabe. Sayang, pre, oh. Kalma lang muna tayo. Kalma lang tayo, pa-item. Laka, yun lang, pre. Pa-item lang muna tayo, pre, ha. Napindi na sila, ano, pre. Party mong chokes, par. May nag-follow pala sa atin, pre. Si Maestro, pre. Di ko nakita to, pre, ha. Maestro, kung sino ka man, maraming salamat sa pag-follow, pre. Na-shutdown pa tayo, pre. Sige po, idol. ML po muna ako, idol. Sige, pre. Sige, pre. Maraming salamat. Saka pa-item lang tayo, mga pre. Wait po. Wala na. Baban yung agron po. Oo nga, pre. Di nila binaan, pre. Si Pre Raiden, pre. Talo, pre. Talo tayo dun, pre. Grabe naman yan. Uy! Harus yan, harus. Gagit, sarado pa natin balik. Nice, pre, nice. Tara. 366. Pagkatapos ng game na to, pre, ano? Naka. Ano yun, par? Sige, ito dyan. Tara, bakbakan na naman. Huwag tayong magangas masyado. Masakit yan si Liu B. Sakit yan, par. Pag nadikitan ka yan, par, wasak talaga bulbul mo, par. Diyan! Welcome sa ating stream. Maraming salamat sa pag-follow, pre. Welcome sa ating stream. Baka gusto mong sumali, pre, dyan. Tara. Sali ka next game. Pre, kala ko skincare gusto mo. Paki-like and share naman ating stream or pa-follow na din. Para isa na din kayong butterfly ako dito, par. Iban pala ako, par. Iban natin to sigaro, par. Ba't sigaro, pre, ha? Ini-invite na kita, pre. Invite dito. Halika dito, pasok. Yung isa, wala na si Pre Jamil, pre. Tara, tayo muna. Tara natin sakay. Kalma lang tayo, pre. Banda-banda, ito yung kuanda. First game. Baka na ulit, pre. Lock and loaded na. Lock and loaded na. Are reflections of our dreams. No, grabe, pre. Gi, balagbag yan, par. Nice. Very good. Ako nang gituyok dari. Okay. Hindi ka makita. Boss Redin, asan ka na? Nag-aantay na yung
Shout out day ko sa mga Gagigs, boy. Ano nangyayari Can you sa do atin, it? boy? Naku, lumipat na sa mid lane yung ano namin, par. Ay, epic ka na pala, pre. Gagigs. Yun lang. Yun lang yung ano, pre. Problema, pre. Galing naman nun, par. Galing namang hero na to, par. Pwede mo siyang, ano, mahihila pang dalawang hila, par. Par. Andiyan ang overlord at parang mga pre. Gagi ka, pre. Balik dito, pre. Ang tower shield. Catapults. Move out. Gagigs. Gagigs, pre. Retreat. Sama-sama na pre. If I can't Retreat, mga boy. Kalmahan niyo lang pre. sword, Ano nga ba sinasabi ko, boy? Tagam! Sige! Nawala ang kaking. Rampage. Lala! 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 Gagi, sorry, pre. May kalaban kasi, pre. Gigi. Ay, shoutout sa 2 viewers natin dyan, mga par. Paki-like and share naman ang ating... Ally has been slain. Enemy rampage. Your team has destroyed a turret. Bunog na minunta sa mid lane. Your turret has been destroyed. Yan. Kalmahan niyo lang pre. Sorry, my bad. Ginahan mo nung... Kungming tayo, par. Kungming. Your hero. Tara. Meditation and frugality cultivate one's Kungming tayo, character. boy. Na tayo ba muna? Gina ba? Sige, pre. Next time ulit, pre. Thank you sa pagsali sa ating laro, pre. Charge muna. Sige, pre. Wala lang. Down ka pre. Yun lang. Hindi nag-back, pre. Sayang, pre. Napatay kasi ako dun, pre. Sama-sama na mga pre. Pukot ka no, par. Sukubus clock. Di ba? Na. Ang katig, pre. Ano lang. Ano lang tayo dito, par? Daan lang tayo. May namatay Tigok. sa kalaban. Yes. Taka. Kalmahan niyo lang pre. Nice ka. Nice. Okay lang yan, pre. Copy that. Naharas mo na ako masyado, pre. Par. Mapupus, pre. Iyak ka. Nasira to rin natin. Kalmahan niyo lang pre. Saving the world's Tatlo muna kami, tatlo. kill me only Bad. and fast. Sige, par. Okay, par. Alis muna ako dito. Alalala. 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 Wag, pre. Wag. Sayang yun. Sige, kaya yan. Dinalawan tayo, pre. Sali ka na, par. Sir Idol Raiden. Pasok ka. Observe. Hanapin mo magic. Okay, Let me okay, have the okay. golem, please. Copy that. Okay, retreat kayo dyan. Still not ready. Hey, Retreat muna kayo dyan, mga pre. May namatay sa kalaban. Yes. Ay, rampage na siya. Level 2 na siya agad, par. Ako hindi pa, par. Yun. Ay, shoutout sa 2 viewers natin dyan, mga par. Welcome sa ating stream. it's our turn to pick heroes. Southern Big Heroes.
Gagis talaga kayo, pre. Ayaw nyo magano, ha? Bawal lumabas! Siya, par! Kaya ka, nasira tuwing natin. Grabe ang super serious na niya, men. Minamalakan na ang pre. Tara mga par. Sa mga nanonood dyan, kumusta naman yung ano nyo? Araw nyo ngayon mga par? Welcome to Grabe ng mga kaupat par. Your team has destroyed a Hindi tower. natin yung manunat. Manunat na to ni. An ally has Kamatay pang been kamatay. Dili na lang. slain. Dili na ta. Assemble! Musta ang buhay-buhay? Okay lang yung buhay-buhay par. Panabala dito pre. Sana all magaglay. Hindi nila to mapupush pre. Cut. War is about more than just battle prowess. Yes? Is it really Oh, par, lalala. Sus, wadyo po katira par. Pastilan. Isa na lang to kakit. Ang galing ko dun ah. Di ko inasahan yun pre. It's our turn to pick heroes. Ano, likado pre. Sakit ng luna. May luna ba pre? Walang luna pre. Si ano yun? Si Jing. Only just begun. Si Jing yun pre. Walang luna sa kalaban namin. Ito na naman sila pre. Ay, doon sila sa ano pa? Overlord. Ah, Yes, first blood. na. Comeback is real. Papak muna ako pre ha. Bahala na kayo dyan pre. Bakit lang, tamang ano lang tayo par. Yes, first blood. Sweet. Copy that. Kaya kita par. Tik ka na lang, bubuhay pa tayo pre. Gagik, sayang pre. Ay, sorry boss. Slain. Enemy double kill. Gagi. Lakas. Ay, par. Par. Gagi. Invite kayo ng isa, pre. Wala si Prelax, may ano, oh. One sword to rule mercy. One sword to bury para, despair. Kaya yung tabugok na yan, par. Gagi talaga, oh. Kaya ka, nasira tuwing natin. Grabe yung Jaja, boy. Sinusugod na high-ground natin. Wala, pre. Tara na, boy. Magsa-start na ako, boy. Baka may gusto sumali dyan, pre. Mga... Hoshim! Omsim! Ako na naman yung mang-disturb sa'yo, boy. Oh! Kalmahan niyo lang, pre. Isa lang tayo dito, pre. Play it safe. Focus on farming. Laka! Attack the marker. Laka, par. Kaya to, par, oh. Pick a hero to ban. Ano lang natin pinagdurado sa ano, par. Lapre. Flowing towards my home. Sobrang baog na natin, pre. Kaya ka, nasira tuwing natin. Ah, grabe ba?
Eh! Shutdown ka, pre. Eh! Ng pistola. It's a haven under the bridge. Yung pang anti-mage na ano, defense. Laka, nasira tuloy natin. Kakayanin pre kung ano. Di mababaog par. Now, Saka ginoo ko retreat pre. unstoppable na, pre. Ay, Grabe ba? rampage na siya. Grabe, ang hirap nito pre. Yes. Takbuhin yung mga kalaban par. Nagkaon na ma? Wait lang par. Palabi sa imong debate kay dalaw ta diri. Ito na to sila tanan. Enemy has been slain. An ally has been La! slain. Oh. Tara na pre. Ano? Start na tayo pre. Pasok ka na sa ating ano. Kapag live pre. Saka pwede naman din tayong mag-party pre. While nagla-live tayo pre. Di ko. She has candy. Dito na naman tayo sa mid lane par. Tara. Push natin sa mid pre. Laka. Kikaya yan pre. Nice. Nice mga pre. Nice mga pre. Kaya na si Unggoy par. Oshi! Don't biggie! Tara par. Ulit. Gagix par! Shoutout sa viewers natin dyan, pre. Welcome sa ating stream. Lakta. Huwag kayong magpatusok, pre. Kaya nyo yung pasukin yung garo, laka, yun lang. Attack the enemy. Garo. Garo lang yung ano nila, pre, oh. Sige. G ulit kasi panalo. G ulit kasi panalo, pre. Sayang. Ito na lang. Okay. Your hero. Pero tayo, pre. Zia tayo, pre. Zia. Hakakilot na ako kay... Palag na display. Ay, pata. Patay tayo dun, pre. Ganan mo. Nang one hit na lang, par. Gilded spears and armored All but not the grave. Kawawa yung ano, par. Grabe, pre. Ubus. Hirap pasukin ng mga kalaban, pre. Sur. Okay lang yan, pre. Play safe lang yung MM, par. Yun lang. Laka, yun lang, pre. Sus. Sige. Naka-item na tayo, par. Tit, par. Hindi natin yan kaya. Copy that. Ano, pre? Hindi ko pa masyadong gamay si Minya. Hindi ko pa kabisado, pre. Ice cream yummy, pre. Ano naman asin sa ice cream yummy. Ice cream yummy. Ice cream good.
turn to pick heroes. Si Raiden kaya di na makasali pre, kulang kami ng isa, ano na lang kami. Gano'n na lang kami nag-recruit. Sobrang delikado par. Wala kasi masyadong damage si Agodo pre. 18 stars na lang tayo pre. Oh, tayo pa nga yung MVP boy. Pastilan boy, grabe naman yun. Itit mo na pre, wala pa yung pusher. Ito lang pre oh. Sugod na mga pre! Ang imimpar. Retreat from the Sinasabi ko na nga sa'yo pre. Mga pre! Naku, ginuok ko. Whoever fights battles, you will win. Page, like and share mga par para kumalat ang ating kakitan sa buong It's Okay. Likot na lang. Dan. Wala ka? Gagi. Ay, tutagtakan ako ng isang bituon pa. Talaga oh. Sakit talaga niya boy. It's almost over. May namatay sa kalaban! Yes! Windchaser Bay has plenty Let's go. Ay, shout out sa 2 viewers natin time ng to pre. catch a few criminals. Tama ba natin pre? No. Pre! Sama-sama na mga pre! Pre! Sama-sama mga pre! Pre, kaya pa yan pre! Yo. Kaya pa yan. Minamatak na ang pista natin! Sinusugod na ang tiger natin! Kaya pa to! Huwag lang tayong susuko par. Welcome sa ating stream princess. Baka naman, paki-like na. Really boy? Grabe, top 1 pala yun par. Tara, Sugod na! kunin na lang natin to par. Amin na yung blue pre. Patayan par. Nagangas. Gagi spray. Ay, A minor Rampage na setback. siya. Not to worry. Gagi par. Wait lang pre. natin! Ay ano pala yung isang pre si Mingya. Si Mingya pala pre. Ngayon si Luna ang ating gagamitin. Tagam! Sige! Wala ang kaking. Butterfly ako dito par. A hero to ban. Iban pala ako par. Ba natin to sigaro par. Ba't ko sigaro pre ha? Tara. Ito na. Oh, shoutout sa 3 viewers natin dyan mga pre. Pero di niya alam par, isa tayong jumper par. Basta ng tower shield! Katapos, mobile! Andyan ang overlord at tyrant Push mga na. pre! Push na pre. The enemy team's turn to ban heroes. Pre, pa-MM pre. Pre, pa-MM pre, pa-MM. Pre, pa-MM. Pre, pa-MM. Galing naman ng na to par. Hero na to pre. Sarap siyang pre no, support pre no. Welcome to Tara mga idolo. Dito, Tabok.
Back muna. Kalma muna yung mga patutoy nyo dyan, par. Di pa tayo naka-item eh. Imagination! Tinutugod na Tigers natin! Yun lang, pre. Wala na, pre. Sige, patay na yan, par. Hindi pa tumama. Tara. Sama-sama na pre! Kita mo? Kita mo, par? Ana magandang dula, pre. Budaog, mapildi. Ang importante, cute, yapon ta. Kung gina pinaka-importante. Medyo nababaog na tayo, pre. Gagiks na yan. Naka, yun lang, pumasok si Mai. Naka, pinabalik, par. Delikado kami dito, par. Oh, retreat! Huwag kang mangangas, pre. May ano na, son, pre. Isang free. Pwede na tayo mag-ano, support. Suporta, pre. Sa panonood, mga pre. Welcome! Baka naman, pre. Kayong anong baba, par? Kayong taas. Ano nang nangyayari dyan sa inyo? Foolish minds. Ito na lang, par. Gamitin natin ngayon si Neza. Si Neza. Neza. Iba naman. Magaling ka ba pre? Magaling ka ba nakururo, pre? Uy. Baka mayroong dyan. Gustong sumama sa akin, pre, para maglaro. Gagi, par! Gubos silang ang kaya mo yan, pre! May namatay sa Da. laban! Yes! Salamat sa pre.